30,000. Do I have, yes ma'am? 31,000. 40,000. Ingon niini ang sitwasyon sa public auction nga nagpadayon sa City Hall lobby sa lokal nga panggamhanan sa Jansan. Dunay nagabi dili lamang usa ka tawo sa usa ka yuta. Sama niini nga usa ka agricultural land sa may barangay Mabuhay, ang ilahang gi-auction sobra 11 ka hektarya. Gikan 20,000 miabot sa 401,000 ang bid niini una nakuha. 2. Yes sir. 400,000. 400,000 offered by bidder number 82. Yes ma'am. 401,000. Base sa City Treasurer's Office, 104 ka mga yuta ang napalit sa milabayng adlaw. Gilaumang sobra 300 ka mga yuta ang ilahang ma-auction karong adlaw. Halos 70% kuno sa mga gi-auction nga mga yuta ang naadto sa lokal nga panggamhanan. About 70% and 30% ang ng private. Ang pangutana karon, gilayon bang makuha sa mga bid winners ang yuta human sila nga makabayad? Matud pa nga adunay redemption period alang sa mga nanag-iya sa yuta. Ugaling kuno makabayad ang midaog nga bidder, ang maadto lamang sa Jansan ang delinquent tax, samtang ang sobra ang ihatag sa nanag-iya niini. Ugaling buot nilang i-redeem o kuhaon og balik ang ilahang yuta, angay nga ilahang bayran ang gibayad sa bidder, lakip na niini ang tubo nga mokabat sa 2% matag bulan. Kung i-redeem ng may-ari ang pera, he has to pay the 400,000 back to the purchaser. Okay. Then plus interest of that 400,000 from today na binayaran niya dito, from today up to the time of redemption. That's the period to be considered to earn 24% per annum. Dugang pa nga ang mga bidder nga midaog, sugod panahon nga makabayad sila sa Jansan, magsugod na usab ang ihap alang sa redemption period kung diin ang ilahang gibayad ang mo-interest na og 2% matag bulan o kung 24% sulod lamang sa usa ka tuig. Gilauman sa City Treasurer's Office nga moabot pa sa Martes sunod semana ang auction sale aron nga mahuman ang sobra 800 ka mga real property tax. Abi Lorenzo, Brigada News.